Good morning, everyone. Today we'll learn about internet and different terms related to internet. First, let's define what is internet. It's a global collection of interconnected network. When we say word internet, it's also like a short form of international network of computers that allows people to access a wide range of information and services. इंटरनेटार आजकाल म्हणजे कसले जी इन्फॉर्मेशन जाय ते इजिली मेळटा. मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ टॅक्स्ट, इमेजीस, विडियोज. आतां जे कितें गजाल आमकां नवीन शिकपाची आसा ती कळना अशें म्हणपाची गरजूच ना, कित्याक जे कितें आमकां नवें शिकपाक जाय सुद्दां कसल्या गजाली बद्दल जर म्हायती जाय जाल्यार इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन. जशें गूगल आसा, यूट्यूब आसा, हे जे सर्विसीस प्रोवायड केला इंटरनेटाचेर, इट्स लायक अ इन्फॉर्मेशन सुपर हायवे फॉर एनी पर्सन. So it's called a global collection of high-powered computers that are connected to each other with network cables, telephone lines, microwave dishes, satellites, etc. So जशें आतां हांवें म्हटलें, it's a information superhighway or cyberspace. आतां इंटरनेटाची सुरवात कशी जाली अशें न्ही की कंप्युटर जेन्ना नवीन इन्व्हेंट जालो तेन्नाच्यानूच इंटरनेट यूज करताले अशें कांय ना. तुम्ही कंप्युटराचे वेगवेगळी जनरेशन शिकल्या. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ जनरेशन. सो जशें तुमकां खबर आसा थर्ड आणि फोर्थ जनरेशन, ओके, फोर्थ जनरेशन एक्चुअली 1975 ऑनवर्ड्स वॉट एवर computers were built, they are all they come under fourth generation which used microprocessors with say VLSI technology. सो तो जो पिरियड आशिल्लो थर्ड आनी फोर्थ जनरेशनाचो मदलो, तेन्ना इंटरनेटाचे मिन्स इंटरनेट टूक द फर्स्ट स्टेप आय कॅन से. 1969 इंटरनेट हो वर्ड मागीर आयलो, पूण पयलो जो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो तो ARPANET म्हणून रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट USA हो तांणी सुरू केल्लो, वीच गेव इट वॉज लायक अ बिगिनींग ऑफ इंटरनेट एरा. 1974 विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट खान हांणी TCP/IP प्रोटोकॉल इनिशिएट केलो. ह्या प्रोटोकॉला बद्दल आमी चड शिकपाचें आसा फुडें. सो फावंडर ऑफ इंटरनेट इज विंटन सर्फ आनी ताजो को फावंडर रॉबर्ट खान. हांकां फावंडर ऑफ इंटरनेट अशें म्हणटा कित्याक तांणीच तो TCP/IP हो एक मेजर इन्व्हेन्शन इंटरनेटाच्या हिस्ट्रीन जे 1974 घडून आयलें. आनी ताजे उपरांत स्टेप बाय स्टेप मागीर 1983 म्हणजे TCP/IP एडॉप्ट केली. मागीर ARPANET वॉज स्प्लिटेड इंटू वॉट इज कॉल्ड एज ARPANET एंड MILNET. ओके, लायक मिलिटरी फोर्स दे यूज वॉट इज कॉल्ड एज MILNET इन अमेरिका. मागीर NSF नेट आनी एक फावंडेशन, तांणी इंटरनेटान थोडे डेवलपमेंट्स केले. आणि मागीर 1991 वर्ल्ड वायड वेब विच वॉज रिलीज बाय टीम बर्नर्स-ली. टीम बर्नर्स-ली इज कॉल्ड एज अ फावंडर ऑफ द वर्ल्ड वायड वेब. सो ताणें हें इंट्रोड्यूस केलें 1991. आणि 1993 पयलो वेब ब्रावजर मोझायक वॉज इन्व्हेंटेड बाय मार्क एंड्रीसन. सो अशे तरेन इंटरनेटाचो जल्म जालो, म्हणजे सुरवात ARPANETA पासून जाली आनी मागीर ताका इंटरनेट अशें नांव दिलें. सो ही जाली इंटरनेटाची हिस्ट्री. सो एग्जाम पॉयंट ऑफ व्यू तुमकां हांगा कितें खबर आसपाक जाय की इंटरनेट स्टार्टेड एज अ ARPANET R&D प्रोजेक्ट आनी TCP/IP कोणेन हू इनिशिएटेड इट ऑर हू इज द फावंडर ऑफ इंटरनेट हांची नांवां एक तुमकां खबर आसपाक जाय, विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट खान. आनी वर्ल्ड वायड वेब वॉज इन्व्हेंटेड बाय टीम बर्नर्स-ली. सो एग्जाम पॉयंट ऑफ व्यू ह्यो तीन गजाली तुमकां खबर आसपाक जाय. Applications of internet, email, information, free software, entertainment, discussion group, online shopping, education, news, job listing, multimedia, sound, video and animation अशे जायत्यो गजाली आसा ज्यो आमकां इंटरनेटाक
खातीर आमी तेजो लाभ घेवं शकता. पूण हांगा सगळेंच बरोवप शक्य जायना, पूण दीज आर सम मेन एप्लिकेशन्स ऑफ इंटरनेट. ईमेल तर सामकें म्हणजे करस्पॉन्डन्स जे आसा दोन बिजनसा मदीं ऑर कोणाक जर कसली इन्स्टंट मॅसेज धाडपा आसा, कितें तशें तरेचें कितें आसा जाल्यार ईमेल यूज जाता. इन्फॉर्मेशन, कसलेंय इन्फॉर्मेशन आमकां इंटरनेटार मेळूं शकता. फ्री सॉफ्टवेअर, अशी कितलीशींच सॉफ्टवेअरां आसा जी आमी यूज करतात, वीच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. एंटरटेनमेंट म्हणल्यार लायक इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू सॉंग्स, मुवी ट्रेलर पळोवपाक जाय, ऑर तुमकां अमकेच जर स्पोर्ट्स स्टार आवडटा, सेलिब्रिटीज आवडटा, तेंच्या बद्दल म्हायती सुद्दां आमकां वेगवेगळ्या वेबसायटार मेळटा. डिस्कशन ग्रुप्स आसा, इफ यू आर इंट्रस्टेड इन अ पर्टिक्युलर maybe sports or maybe some topics, so you can be part of a discussion group. Online discussion groups असता. ऑनलायन शॉपिंग तर सामकी कॉमन, आमी ई-कॉमर्सानूय शिकला ऑनलायन शॉपिंगा बद्दल. एज्युकेशन, इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन एज्युकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बींग टॉट इन द स्कूल्स, कॉलेजीस, कंप्युटराचे बद्दल शिकतात. Plus, in research field, computers are very useful. News, the latest news जी आमकां येता ती कंप्युटरा वयल्यान बेगीन कळटा. Job listing, there are various job portals where one can seek for a particular job. Multimedia, again this is like listening to songs, movies, all that combination of audio and video, sound, video and animation. सो अशे कितलेशेच फिल्ड आसा जातून इंटरनेटाचें खूब योगदान आसा. इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, आतां आमी इंटरनेट शिकता जाल्यार थोडे टर्म्स आमी रिपिटेडली यूज करता. मे बी वर्ल्ड वायड वेब, वेबसायट, URL, TCP/IP, ह्या सगळ्यांचो मिनींग कितें हें आमकां खबर आसपाक जाय. So what are the terms used in internet? We'll start with World Wide Web, or in short it is called as W3, commonly known as the web. In short taka just web ui म्हणटा. It's an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locators which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet. आता जेन्ना आमी वर्ल्ड वायड वेब म्हणटा, तुमी जाणात देर आर सो मेनी वेबसायट्स वीच वी कॅन विजीट एंड रीड द इन्फॉर्मेशन ऑर वॉट एवर. सो हो जो ग्रूप ऑफ वेबसायट आसा, दे आर ऑल that whole this group of website is called World Wide Web. They're all interconnected, like how we have learned in HTML, links, hyperlinks. So World Wide Web is the world's most exciting and fastest growing communication medium. It is the glossy, glamorous, user-friendly fact of the internet. तुम्ही जाणा कसली गजाल आतां आमी नवीन शिकूंक सोदता जाल्यार जस्ट प्लेन टेक्स्ट जर आमकां वाचत रावचें पडलें, लायक मेनी टायम्स वी यूज बुक्स ऑल्सो, वी जस्ट गो ऑन रिडींग, इट बिकम्स बोरिंग एट some point of time. But when we see it graphically, visually on the computer, in the form of video or in the form of images, it becomes easy to learn and it becomes very interesting. So that is what World Wide Web gives us. Any information that you are looking for is shown in the in such a way that it becomes very user friendly and it's easy to learn. A media-rich mixture of virtual shopping malls, music, samples, museums, games, job agencies, movie previews, and plenty more. So World Wide Web आनी सगळें कितें आसता. It's a combination of thousands and thousands or more than that websites. Founder of World Wide Web, as I told you earlier, Tim Berners-Lee. So हें नांव एक तुमकां याद दवरचें पडटलें. मागीर आनीक थोडी टर्म्स आसा लायक वेब पेज वर्ड हो तुमी HTMLानूय शिकला. वेन वी आर डिझायनींग अ वेब पेज, आमी HTML टॅग्स यूज करून वेब पेज तयार करता. सो वर्ल्ड वायड वेब कॉम्प्रायजीस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स कॉल्ड वेब पेजीस. जेन्ना आमी वेबसायट म्हणटा, वेबसायट इज नथींग बट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजीस, एंड अ कलेक्शन ऑफ वेबसायट इज अ वर्ल्ड वायड वेब. So these web pages are stored on computers across the world. A vast amount of information is provided by these web pages. The information may include graphics, sound, and even movies.
आमी जशें HTML शिकल्या टेक्स्ट दिवपाक शकता, पिक्चर्स इमेजीस घालूं येता, सावंड म्हणजे म्युजीक किंवा इवन मुवीज ऑर व्हिडिओज प्ले करूं शकता वेब पेजार. वेबसायट इट्स अ कलेक्शन ऑफ वन ऑर मोर वेब पेजीस ग्रुप्ड अंडर द सेम डोमेन नेम. लायक सपोज म्हाका आतां म्हापसा गव्हर्मेंट ITIची एक वेबसायट करूं जाय. सो जितले कितें इन्फॉर्मेशन आसा म्हापसा ITI बद्दल तें आमी इन द फॉर्म ऑफ एक वेब पेज करता आनी ती सगळी लिंक्स कशी तयार करून एक होम पेज तयार करून वेबसायट तयार करता, जो आमी एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसायजीस केल्ले HTML एक्सरसायज. आय होप यू ऑल रिमेंबर. सो वेबसायट म्हणजे if you are trying to give information about a particular organization, a particular company, so then it starts with a single web page. मागीर आनीक कितें इन्फॉर्मेशन एड करूं जाय आनी एक वेब पेज, अशें जें कलेक्शन जाता फायनली सगळे वेब पेजीस. आनी प्रत्येक वेब पेजीसाचेर मे बी ग्राफिक्स आसतले, टेक्स्ट आसतले, लिंक्स आसतली. सो हे सगळे मेळून जो ग्रूप ऑफ वन ऑर मोर वेब पेजीस इज नथींग बट अ वेबसायट. आनी त्या वेबसायटाक एक डोमेन नेम आसता. आमी जे एक्सरसायज केले HTML इट इज जस्ट ऑफलायन आमी करता, पूण एक्चुली जेन्ना तुमी वेबसायट होस्ट करता इंटरनेटार, म्हणजे तुमकां जर आपली वेबसायट सगळ्या लोकांक दिसपाक जाय जाल्यार ती होस्ट करची पडटा, पब्लीश करची पडटा वेबसायट. एंड ऑफकोर्स देर आर सम फीज ऑल्सो फॉर दॅट, इयरली फी आसता. Web server, a computer that is maintained by a system administrator or internet service provider and that responds to requests from a user's browser. Say suppose हांवें एक वेबसायट तयार केली, ती वेबसायट आतां म्हाका पब्लीश करपाक जाय, सगळ्या लोकांक ती नेटाचेर जर तो डोमेन नेम हांवें टायप केलो जाल्यार म्हाका दिसपाक जाय, कोणाकूय दिसपाक जाय. सो जी वेबसायट तुमी खंयच्या कंप्युटराचेर स्टोर करता तो वेब सर्वर, जो 24 hours तो कंप्युटर ऑन आसता. सो सर्वर इज वन पावरफूल कंप्युटर हॅविंग अ गुड प्रोसेसिंग स्पीड, गुड स्टोरेज एंड ऑल. लायक फॉर एग्जाम्पल yahoo.com. yahoo.com एका खंयच्या तरी इन एंड अराउंड वर्ल्ड इट वील बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द कंप्युटर and that is called as web server. So जेन्ना हांव www.yahoo.com मारतले तेन्ना जी फर्स्ट पेज आमकां येता याहू वेबसायटाची, सो इट इज फ्रॉम दॅट कंप्युटर वीच कम्स ऑन द युजर्स ब्रावजर स्क्रीन. सो वेब सर्वर म्हणजे तो एक कंप्युटरूच जातून ती वेबसायटीचे सगळे वेब पेजीस स्टोर जाल्ले आसता. सो कोणी जेन्ना ब्रावजराचेर www.अमकी वेबसायट आमी टायप करता, सो ती वेबसायट खंयच्या कंप्युटराचेर स्टोर जाल्ली आसा थंयचो डेटा आपल्या कंप्युटराचेर आमकां दिसता. सो दॅट इज अ वेब सर्वर. वेब ब्रावजर, आतां खंयची वेबसायट पळयतले जाल्यार एक सॉफ्टवेअर जाय पडटा, and that is nothing but a web browser. A web browser is a software that allows us to view and to explore information on the World Wide Web. The first web browser is www. एकदा हो क्वेश्चन विचारिल्लो एग्जामीक, सो हे एक याद दवरात. आनी ग्राफिकल वेब ब्रावजर खंयचो तर NCSA मोझायक ब्रावजर. आतां खंयचोय ब्रावजर चूज करतना 3 गजाली इम्पॉर्टंट आसता. सिम्प्लिसिटी ऑफ दॅट वेब ब्रावजर, स्पीड एंड सेक्युरिटी. सम ऑफ द पॉप्युलर वेब ब्रावजर्स आर, तुमी नांवां आयकल्या वेब ब्रावजराची, जे आमकां विंडोजान सदांच मेळटा तो म्हणजे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर यू कॅन कॉल इट ऑल्सो एज मायक्रोसॉफ्ट एजूय म्हणटा ताका. नेटस्केप नेविगेटर आसा, ऑपेरा, गुगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोझिला, सॉरी इट्स मोझिला फायरफॉक्स, दे आर नॉट डिफरंट, थंय कॉमा ती मिस्टेक आसा. सो एकदा क्वेश्चनूय विचारता, डॅश इज अ वेब ब्रावजर, डॅश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्रावजर. सो ही तुमकां नांवां खबर आसपाक जाय. वेरी कॉमनली यूज वेब ब्रावजर इज गुगल क्रोम, एज यू ऑल नो. सो अदर वेब ब्रावजर्स, जस्ट कीप द नेम्स इन your mind, Opera, Mozilla Firefox and all. Hypertext, it's a system for viewing information, both text and pictures, on a computer screen in a non-serial manner such that related items of information can be easily reached. Most worldwide documents contain hypertext. Hypertext, in other words, hyperlink. You know, आता एक होम पेज आसा खंयच्या वेबसायटाची, त्या होम पेजींतल्यान तुमी ज्या टॉपिकाचेर इंट्रेस्टेड आसा, लायक फॉर एग्जाम्पल म्हापसा ITIची जर होम पेज आसा, म्हाका कितल्यो ट्रेड्स आसा म्हापसा ITIन हें कळपाक जाय. सो आय वील क्लिक ऑन अ लिंक कॉल्ड ट्रेड्स.
परत ट्रेड्साचे सगळे लिस्ट आयले म्हाका आय वॉन्ट टू नो अबाउट कोपा ट्रेड. आय विल अगेन क्लिक ऑन कोपा ट्रेड लिंक. सो this is how the website works. So hypertext or hyperlink, it's some text which will allow you to go on some other web page and give you more and more information which you are interested in. Hypermedia, it's a combination of hypertext and multimedia in an online document. So we have seen some of the terms used in the internet. Now let's see how the internet and the web works. One thing you have to know, internet follows packet switching. और ही क्वेश्चन एकदा विचारता. इंटरनेट follows dash, circuit switching, packet switching. So अशी 4 ऑप्शन्स असतात. सो पॅकेट स्विचिंग हो वर्ड लक्षात दवरात. आता वॉट इज द मिनींग ऑफ पॅकेट स्विचिंग? आता तुम्ही चिंतता आसतले जेन्ना आपूण ईमेल धाडटा, खंयच्यो फायल धाडटा, अटॅच करता, हाव इट रिचीज द अदर पर्सन्स कंप्युटर टू whom you have sent. So how the internet works, how the web works. So packet switching म्हणजे कितें? पॅकेट स्विचिंगान कितें जाता? Bundles of data are broken up, transmitted and reassembled at the other end. म्हणजे जो तुम्ही डेटा एका कंप्युटरांतल्यान दुसऱ्या कंप्युटराक धाडटा, दे आर ब्रोकन अप इनटू पॅकेट्स आनी ते ट्रान्समीट जातात. इट वील मूव अक्रॉस द नेटवर्क. And finally, ज्या कंप्युटराचेर ते wherever it has to reach, it gets reassembled at the other end. You can imagine a situation. Suppose एक 1000 boxes consignment suppose हांगच्यान say बेंगलोराक पावोवपाक जाय. So it's not possible that all can be loaded on one truck and it can be sent. So suppose 4 ट्रक आसा, 4 ट्रकांनी ती consignment divide करून trucks भायर सरता. So sometimes the trucks may take different route and it finally reaches the destination. तशें जेन्ना आमी कसलोय डेटा कंप्युटराचेर एका कंप्युटरांतल्यान दुसऱ्या कंप्युटराक धाडटा तो एकठांय वचना. इट्स ब्रोकन इनटू पॅकेट्स. It is transmitted data are mixed together with all the other data on the internet until it reaches its final destination. And एकदा ही पॅकेट्स ऑर्डरीन आसतली अशी ना. It may be not in order as such, but when it reaches the destination, TCP/IP protocol makes sure that they are assembled in a correct order when it reaches the destination. Data flows through the internet via many interconnected computers, clients, servers and routers. आता जो डेटा वता आमचो एका कंप्युटरांतल्यान दुसऱ्या कंप्युटरार तो कसो पावता दुसऱ्या कंप्युटरा मेरेन. सो वॉट आर दोज टर्म्स यू हॅव टू नो अबाउट क्लायंट्स. क्लायंट म्हणजे जेन्ना say originating users computer, server powerful continuous internet access, router computers that link networks together. So all these are involved in data transmission or when the data flows through the internet. Routing, the process of forwarding a packet through an internetwork from a source host to a destination host. So we'll see it with the help of one animated picture. You can see here. From here the data has to be sent or the source computer dorian your destination. So the data vata to in the form of packets, it will take the shortest route or the best route that it can find and it finally reaches the destination. So a technology for breaking data into packets and then sending the packets over a network. Each packet has a header containing its source and destination, a sequence number to reassemble the information, a block of data content and an error checking code. So आता जे डेटा पॅकेट ट्रॅव्हल करता ते प्रत्येक डेटा पॅकेटान it will contain the IP address of the computer where it has to go. That is how it travels. It takes the best route and it finally reaches the destination. म्हणजे जो डेटा धाडला तो खंय पर्यंत पावूं जाय तेजें इन्फॉर्मेशन त्या डेटा पॅकेटान आसता आनी तशा तरेन तो ट्रॅव्हल करीत डेटा पॅकेट त्या कंप्युटरा मेरेन पावता. The data packets may take different routes to their destination where the original information is reassembled after the packets arrive. The international standard for packet switching network is X.25. So this is what is packet switching.
नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म TCP/IP हे खूप फावटी ताजो फूल फॉर्म विचारतात एग्जामीक. सो TCP/IP ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल. Now what TCP/IP together means? It specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed and received at the destination. जशें आमी त्या डायग्रामान पळयलें की डेटा एका प्लेसींतल्यान दुसऱ्या प्लेसीन कशें ट्रॅवल करता. सो देर आर सम सेट ऑफ रुल्स दॅट आर बींग सेट. म्हणजे इंटरनेटाचे जे डेटा ट्रान्समिशन आसा ते कशें इंटरनेट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट एंड दॅट प्रोटोकॉल इज TCP/IP. हाव दॅट डेटा वील बी ब्रोकन इन टू पॅकेट्स, ते कशें एड्रेसींग तेजें कशें जातलें, हाव इट वील गेट ट्रान्समिटेड, रावटींग कशी जातली तेजी, हाव इट वील बी रुटेड अँड फायनली रिसिवड एट द डेस्टिनेशन. हे सगळे जे स्टेप्स आसा they are all well defined in a protocol called as TCP/IP. TCP/IP is a set of rules, standard rules, okay, and it is not just software or hardware, it's a combination of hardware and software that takes care of all these steps of data transmission. So TCP/IP sets definition for how data transmission takes place. TCP म्हणजे ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल which defines how computers communicate with each other. The internet protocol tells routers how to reassemble those data packets. एकदा ती डेटा पॅकेट्स पावली दुसऱ्या एंडाक ती रिअसेंबल कशें करप, दॅट केअर इज टेकन बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो जस्ट रिमेंबर द फूल फॉर्म ऑफ दिस एंड द फंक्शन. नेक्स्ट प्रोटोकॉल विल सी इज FTP. Many times this also is asked for exam, what is FTP, full form and all. It's a file transfer protocol. This is also member of TCP/IP suite of protocol, but it is used to copy files between two computers on the internet. I'll give you one simple example. Suppose I have a website for म्हापसा गव्हर्मेंट ITI. आता आमचे कडेन आपलो ओन सर्वर नासता. सर्वर म्हणजे जशें हांवें सांगलें इट्स अ पावरफूल कंप्युटर. इट गिव्स यू 24 hours सर्वीस. सो कोणी जर त्या वेबसायटीचो URL टायप केलो जाल्यार ती होम पेज डिस्प्ले जावप आनी जितल्यो तेज्यो वेब पेजीस आसा ते वेबसायट तितल्यो त्यो कोणाकूय अवेलेबल जावपाक जाय एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम. सो ती वेबसायट जो होस्ट करता कंप्युटर तो वेब सर्वर. सो आतां मोस्टली कशें आसता, सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वेबसायट आसा ते एका डिपार्टमेंटा कडेन ते होस्ट केल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल इन गोवा वी हॅव अ डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. थंय सगळ्यो आमच्यो वेबसायट होस्ट जाल्ल्यो आसा. सो थंय एक पावरफूल कंप्युटर म्हणजे सर्वर आसता, वेब सर्वर. सो नाव लेट्स से आमची म्हापसा ITI वेबसायट थंय होस्ट केल्या. नाव आय वॉन्ट इन माय वेबसायट, okay, say I am the website coordinator from the ITI side आणि थंय जे वेबसायट होस्ट केला ते सगळे तेजो डेटा म्हणजे जितल्यो फायल्स लागता वेब पेजीस त्यो सगळ्यो त्या कंप्युटराचेर आसा. ना एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम से आय जस्ट वॉन्ट सम चेंजीस टू बी डन इन माय वेबसायट. से आय वॉन्ट सम इमेजीस. तुमी जाणा प्रत्येक डिपार्टमेंटाची वेबसायट आसा ते फोटो गॅलरी आसता, तातून कितें एक्टिविटीज ज्यो घडोवन हाडटात त्यो थंय फोटोज बी फोटो गॅलरीन घालूं येता. सो सपोज आमची कितें हांगा एक्टिविटी जाले ते फोटोज म्हाका थंय अपलोड करूं जाय वेबसायट. सो आय डोंट हॅव टू फिजिकली गो देर एंड गिव देम दोज फोटोज सो दॅट दे कॅन अपलोड. वॉट कॅन बी डन इज they will give me one login credential of the FTP file transfer प्रोटोकॉलाची लॉगीन दितले. सो आय वील लॉगीन इन टू देर FTP एप्लिकेशन आसता तातूंत हांव यूजर नेम पासवर्ड घालतलें. सो आय वील गेट कनेक्टेड टू देर सर्वर डायरेक्टली आनी ज्यो कितें म्हाका इमेजीस घालपाच्यो आसा वेबसायटान त्यो हांव थंय कॉपी करतलें इमेजीस एंड दे वील मेक इट अवेलेबल ऑन द website. So when I get connected to another computer for transferring those files which need to be made available on the internet, such protocol is called as file transfer protocol. So it's given here. Both computers must support their respective FTP rules. One must be an FTP client, other an FTP server.
सो हांगा FTP सर्वर जालो IT डिपार्टमेंट आनी I'll be FTP client. So I am trying to upload files from my computer to their server. So file transfer protocol or FTP is a protocol used to upload files from a workstation to a FTP server or download files from a FTP server to a workstation. Sometimes suppose म्हाकाय बी थंयचे कितें डेटा जाय हांगा जाल्यार सुद्दां करूं येता. Upload or download, it allows you both functionality. It is a way that files gets transferred from one device to another in order for the files to be available on the internet. When FTP appears in a URL, it means that the user is connecting to a file server and not a web server. See, just don't confuse between these two terms, file server and web server. फायल सर्वर म्हणजे म्हाका जर इंटरनेटार अवेलेबल करपाक ज्यो फायल्स गरजेच्यो आसा त्यो हांव ह्या कंप्युटरांतल्यान त्या कंप्युटरार घालूंक सोदता सर्वराक कनेक्ट करून, तो फायल सर्वर. आनी वेब सर्वर म्हणजे एनी यूजर वील जस्ट टायप सम www सो एंड सो वेबसायट. सो त्या युजराक ती वेबसायट मेळप त्या खातीर यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू द वेब सर्वर. तेन्ना तो दुसरो प्रोटोकॉल लागतलो HTTP. This one is FTP. So and that some form of file transfer is going to take place. Most FTP server require the user to log on to the server in order to transfer file. Now it's not that anybody can get connected to their server. They login credentials ditat and accordingly you can transfer the files. Then what is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. This is what I was telling. This is where the web server comes into picture. This is used to transfer files from a web server onto a browser in order to view a web page that is on the internet. तुम्ही पळयलां आसतलें खंयचोय आमी www. अमकी वेबसायट टायप करता तेज्या पयलीं जो वर्ड आसता तो HTTP. It's a protocol, hypertext transfer protocol. Okay. Unlike FTP, where entire files are transferred from one device to another and copied into memory, HTTP only transfer contents of web page into browser for viewing. So there's a difference. FTP म्हणजे फायली ट्रान्सफर करपाक, whereas HTTP म्हणजे जे वेब पेजीस तयार केल्या त्या वेबसायटी खातीर त्यो तुमकां व्यू जातल्यो. FTP is a two-way system as files are transferred back and forth between server and workstation. FTP आमी अपलोडूय करूं शकता, डावनलोडूय करूं शकता files. HTTP is a one-way system as files are transported only from the server onto the workstation browser. When HTTP appears in a URL, it means that the user is connecting to a web server and not file server. The files are transferred but not downloaded, therefore not copied into the memory of the receiving device. So हांगा डिफरन्स सांगला FTP म्हणजे कितें आनी HTTP म्हणजे कितें. But as I told you, exam point of view, you must know the full forms, what is FTP and what is HTTP. There are still more terms related to internet which we'll see in the next video. Thank you.